Recuerdo con mucho agrado que cuando era un adolescente y cursaba el tercer año del bachillerato, un profesor llamado Camilo Cruz nos convocó a los estudiantes del tercer año del bachillerato a participar en un debate. El debate tenía que ver con la teoría de Darwin, la fe y la ciencia. Para entonces éramos chicos, no sabíamos mucho sobre estos temas, pero nos fascinó la invitación. En mi curso habían estudiantes con denominación religiosa católica, protestante, testigos de Jehová, de los santos de los últimos días, adventistas, y se produjo un debate extraordinariamente rico entre un grupo de muchachos con un profesor que les estaba invitando a ver la fe desde una perspectiva interesante, desde la ciencia, y el resultado fue que posteriormente nos convertimos, cada uno de nosotros, en hombres y mujeres con una conciencia más plena de nuestra espiritualidad. Muy buenos días. Hoy quiero darles la bienvenida a este encuentro, porque este encuentro tiene un significado especial para mí y estoy seguro que también para ustedes, porque todos tenemos una necesidad espiritual por la cual abonamos tiempo y a la cual dedicamos atención. Y como yo en aquella ocasión, fue muy significativo entender desde entonces la importancia de la tolerancia y la aceptación de las ideas en el desarrollo mío como persona y de mis compañeros. Por eso cuando entré por esta puerta y vi el nombre que nos convoca, y que ya de por sí tenía la invitación, reviví aquellos momentos en los cuales probablemente este profesor estaba inculcándonos a nosotros un valor importantísimo que estamos promoviendo también hoy aquí en esta mañana. Es un segundo momento, iniciamos los trabajos en el día de ayer y fue una jornada muy interesante y hoy promete ser igual. Por lo tanto, queremos agradecer a todos nuestros invitados internacionales y también a los invitados locales que hoy nos acompañan, tanto a académicos como a representantes de iglesias de las diferentes denominaciones, así como a representantes de los medios de comunicación. Yo tengo el compromiso de presentar el primer panel de esta mañana, que estará compuesto por interesantes hombres y su visión de los procesos nos van a ayudar a enriquecer mucho lo que aquí hemos de compartir. Han pasado ya algunos lustros desde el día que yo viví esta experiencia con mis compañeros y el profesor. Algunos pensábamos que era ateo, porque como él esbozaba tan fuertemente la visión de la teoría de Darwin y como defendía con tanta fuerza y vehemencia los valores de la ciencia, para entonces no sabíamos que podían coexistir los valores de la espiritualidad, de la fe y también la ciencia y todo lo que ha logrado aportar a la humanidad. Y creo que cada vez que se dan estos espacios son una oportunidad para seguir fortaleciendo un ejercicio que todos debemos defender, el ejercicio de la libertad. Podemos progresar y desarrollarnos como sociedades respetando la individualidad de credo de cada uno de nosotros. Así que para seguir motorizando este aporte en la construcción de un pensamiento nuevo, quiero permitirme presentarles a continuación el próximo panel, que estará integrado por personalidades que ahora van a conocer. Hablaremos un poco sobre la perspectiva de la fe, los aportes de la religión y el rol de la libertad religiosa en la sociedad. Este panel estará integrado por una serie de expertos invitados y para conocer quiénes son ellos y también para moderar esta parte de la mañana, quiero invitar por este lugar a un hombre también muy comprometido con todo el quehacer religioso espiritual. Desde la fe cristiana promueve desde hace muchos años este tipo de valores que hoy impulsamos aquí. Libertad religiosa y también el derecho de ejercerlo con todas las prerrogativas jurídicas legales. Recibamos al presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, en República Dominicana, Pastor Rafael Paz Manzano. Muy buenos días a todos los presentes, de manera muy particular, el señor rector, ¿verdad? La señora, su excelencia, primera dama de la República Cooperativa de Guyana, Sandra Granger, todos los invitados tan distinguidos que nos acompañan en esta mañana, ¿verdad? En un momentito vamos a estar dando arranque a este sexto panel, ¿verdad? Del simposio. En el día de ayer agotamos 5 y pues hoy arrancamos con el sexto, ¿verdad? Y simplemente antes de dar paso, invitar a nuestros panelistas, son 4 los que van a estar presentando esta mañana,
poner, digamos, ¿verdad?, como moderador, reglas de juego. Cada uno de nuestros estimados panelistas va a tener alrededor de 15 minutos, de 12 a 15 minutos para su ponencia, y la idea obviamente es que culminemos en una sesión de preguntas y respuestas que nos permitan no solamente enriquecer, expandir algunos de los conceptos presentados, sino Dios mediante aterrizar, ¿verdad?, y permitirnos salir con conceptos renovados en muchos sentidos. Yo quiero simplemente contextualizar un poquito este panel, hablando de los aportes de la religión y el rol de la libertad religiosa en la sociedad, haciendo una brevísima anécdota de mi experiencia unos años atrás cuando fui invitado a ser entrevistado en un programa de radio muy conocido en la sociedad dominicana. En ese tiempo estaba sobre el tapete algunos de esos temas que realmente sacuden a la sociedad. Y dentro del grupo de periodistas, una periodista de manera particular, expresando, y digo esto a nivel de mi interpretación, ¿verdad?, su frustración con el manejo y el planteamiento del sector religioso, me preguntó lo siguiente: venga acá, pastor, y no es posible que la iglesia se quede dentro de sus 4 paredes y a quienes le importe la opinión de la iglesia, pues las atienda cuando vaya a la iglesia, ¿verdad? Un planteamiento que obviamente pretendía sacar de la dinámica social las influencias de fe. Y justamente por la extraordinaria ponencia ayer, ¿verdad?, de Brian Grimes, sabemos el impacto real de todo el sector de fe en la sociedad. Esta mañana nuestros panelistas nos van a ayudar a ampliar un poco ese entendimiento. ¿Qué ha aportado, verdad, la fe, el sector religioso, a las dinámicas sociales que enfrentamos hoy? Y es con mucho placer que le presento a los panelistas. Les voy a pedir que en lo que lo vaya mencionando, pues vayan subiendo, tomando asiento, ¿verdad? Y quiero comenzar presentando al Elder Quentin L. Cook, que es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde los Estados Unidos. Le voy a pedir al Elder Quentin L. Cook que por favor suba y toma asiento. Asimismo, me place presentarle a su excelencia reverendísimo Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor, por favor. Suleiman Bulbulia es el secretario de la Asociación Musulmana de Barbados. Y por último, quiero presentar al reverendo Gary Harriet, el secretario general del Consejo de Iglesias de Jamaica, desde Jamaica. Habiendo presentado a nuestros panelistas, ¿verdad?, y enfocado un poquito el tema que vamos a manejar, estamos listos para dar inicio esta mañana. Una vez más le agradezco la disposición a nuestros panelistas de compartir con nosotros, y juntamente con ese elogio, ¿verdad?, les digo, caballeros, 15 minutos, ¿verdad? Es lo que vamos a estar manejando. Me place dejarle entonces en este instante con el Elder Quentin L. Cook, que es quien va a tener la primera ponencia. Elder Cook. First of all, I would like to express appreciation for the Pontifical Catholic University for hosting this event. It's very much appreciated, and we're grateful for that. It's a remarkable thing to have religions throughout the Caribbean to be here. And before I go into my more formal remarks, I want you to know that those of us who have participated in religious freedom with those of other faiths have found it to be extremely rewarding. I've had the opportunity, particularly, of working with Catholics, evangelicals, Jews, and Muslims in the United States, and we have worked very hard on trying to both improve the morals of the United States, but also to improve religious freedom. And as a result of that, have become close friends, particularly with many of the Catholic leaders, Cardinal Dolan and
Archbishop Laurie, who heads the Religious Freedom Committee in the United States, and we've had, I think, quite remarkable success. Cardinal George, now deceased, was the president of the Conference of Catholic Bishops, a brilliant theologian as well as an advocate of religious freedom. I think in 2007, 2008, he invited Elder Ballard and myself and the Quorum of the 12 to meet with Pope Benedict along with evangelicals and others at a Christian session, and that was very special. We invited him to speak at BYU and he chose to speak on religious freedom. And we had 14,000 students there who gave him a standing ovation after he said that people of all faiths need to work together to strengthen faith, family, and religious freedom. And so that was wonderful. I was at a symposium like this where I was just listening out in the audience and had been to breakfast many times with Cardinal Dolan, who has a great sense of humor. And he stood up and he saw me out in the audience just as I'm standing here, and he says, "Quentin, it's good to see you." He said, "We have not been able to find the silverware since you came to breakfast in my home." So it's that kind of a relationship. It's a close relationship, and I appreciate that strength. And it's across evangelical and Jewish and Muslim lines. My purpose today is to review the progression of some basic principles that have established religious liberty as part of essential or inalienable rights, the fundamental right of each individual to live according to his or her faith and beliefs, and as a corollary, to protect the religious institutions that provide the essential framework for the promulgation of faith and belief. In addition, my challenge is that people of faith need to work together to improve the moral fabric of nations and to protect religious freedom. The Declaration of Independence in the American colonies at the commencement of the United States, that declaration contains the words, "All men are created equal. They are endowed by their Creator with certain unalienable rights." The acknowledgement of God, the Creator of the universe, as the ultimate giver of essential rights is proclaimed in a magnificent fashion and clearly reflects the cherished beliefs of most people. Natural law, or even a belief that we are accountable to God, is not in fashion in much of the legal world today. But the recognition that individual rights are part of the design of a loving Creator is part of both Catholic and Latter-day Saint theology and other faiths that are represented here today. It is not government which has the disposition and power to grant these protections and rights. They are derived from our Creator. The preamble to Magna Carta, going back in English history, back to 1215, acknowledges the grace of God, and that document places the king not only below God, but also below the law. People of faith must be at the forefront in protecting religious freedom, a freedom from which many other essential freedoms emanate. Freedom of religion and freedom of speech are both the heart and the foundation of representative democracy. Freedom to believe in private and to exercise belief and speech in the public square are essential to protecting inalienable rights. In the American colonies, it was very interesting at the commencement of those who were settling in the United States portion. We had 3 of them in New England and Pennsylvania and Maryland, where the basic reason that they came was for religious purposes. Maryland was a Catholic colony initially. It's interesting to me that the first term free exercise of religion that I have been able to find
first appeared in 1648 in a legal document in which a Protestant governor and counselors had then become the leaders in Maryland. And this document emphasized the free exercise of religion and was particularly trying to protect Catholics who then were in a minority, with the Protestants being the majority religion. This early example of religious pluralism, which is what we would call it today, has continued in the United States, where on the whole, a multiplicity of religions have been secure in their religious rights. The country has greatly benefited from religious pluralism. The Founding Fathers were particularly outspoken on this in the United States. James Madison clearly favored religious pluralism. He stated, "In a free government, the security for religious rights consists in a multiplicity of sects." My plea today is that all religions join together to defend faith, religious freedom in a manner that protects people of diverse faith as well as those of no faith. We must not only protect our ability to profess our own religion, but also protect the right of each religion to administer its own doctrines and laws. I love the statement that Lord John Acton said in 1862 in discussing this subject. He said, "Where ecclesiastical authority is restricted, religious liberty is virtually denied. For religious liberty is not the negative right of being without any particular religion, just as self-government is not anarchy. It is the right of religious communities to the practice of their own duties, the enjoyment of their own constitution, and the protection of the law, which equally secures to all the possession of their own independence." Now, in our faith, in the Latter-day Saint faith, we have had from the beginning a very strong commitment to everybody having religious freedom. Our article of faith, our 11th article of faith, states, "We claim the privilege of worshiping Almighty God according to the dictates of our own conscience, and allow all men the same privilege. Let them worship how, where, or what they may." The second one is a wonderful statement by our founding prophet, Joseph Smith, who passionately asserted this, "I am bold to declare before heaven that I am just as ready to die in defending the rights of a Presbyterian, a Baptist, or a good man of any other denomination, for the same principle which would trample upon the rights of the Latter-day Saints would trample on the rights of the Roman Catholic, or of any other denomination who may be unpopular and too weak to defend themselves. It is love of liberty which inspires my soul, civil and religious liberty to the whole of the human race." End of quote. Those two statements early in our church really are the foundation for the strong commitment to religious freedom that we have. Now, notwithstanding the historical foundations of religious freedom, there are those who do not respect accountability to God and who very much oppose it in today's world. One professor has written a book titled, "Why Tolerate Religion?" and makes a strong case that religion should not be tolerated. This chorus of voices against religion was lamented by an earlier apostle who's now passed away, Elder Neal A. Maxwell. And many years ago, he said this, "How can a society set priorities if there are no basic standards? Are we to make our calculations using only the arithmetic of appetite? Decrease the belief in God, and you increase the number of those who wish to play at being God by being society's supervisors. Such supervisors deny the existence of divine standards, but are very serious about imposing their own standards." Now, how do we accomplish this? How do we defend the great treasure of religious liberty? That's why we're here. And I just want to commend all of you for being here and to taking this subject so seriously. I think that this is the first step always, is to have
people who feel accountable to God seriously looking at how important it is. But I would say that we need to go further than that. It can't just be academic and religious leaders. We need to win the hearts and minds of the people. And as you leave this symposium, that's one of the things you need to think about. How do you win their hearts and minds? Those who love religious liberty should be diligent in defending against those who oppose it. The voices of people of faith need to be heard and amplified. When this is done, it creates a pause in the discourse and allows people to evaluate where they stand on a particular matter. Silence when religious freedom is attacked, or when faith is attacked, or when religions are attacked, when there's silence, that allows the rhythm of negativity to continue uninterrupted and unchallenged. One good example occurred just last month, and it really is, it's a Catholic example, and I quite love it. A professor at Notre Dame, Professor Amy Barrett, had been nominated to serve as a United States Circuit judge in the U.S. Court of Appeals in the 7th Circuit. And in the Senate hearings to confirm her, a California senator openly challenged her because of her faith as a Catholic. This California senator said, "The dogma lives loudly within Barrett, and that's a concern." So challenged the fact that she was a Catholic. And then a senator from Illinois posed a similar challenge. He is reported to say, "Do you consider yourself an Orthodox Catholic?" implying that her faith was a problem, that it should be a problematic factor in her proposed service as a judge. Now, in this matter, I was very pleased that a member of our faith was there and immediately challenged that and said that that wasn't appropriate. But soon after that, voices were raised. The presidents of Notre Dame and Princeton sent letters objecting to that inappropriate characterization. In addition, Archbishop William E. Laurie, he's the chairman of the Catholic Bishops' Committee on Religious Liberty, declared, and I think this is an important statement: people of faith, whatever faith they may hold, should not be disqualified because of that faith from serving the public good. The result was that a pause was created in the discourse, and those who had denigrated faith were suddenly on the defense. The two senators suddenly had to start talking to the people who were Catholics in their state and say, "Well, I didn't mean to offend Catholics," and they were suddenly on the defense in that regard. Now, my point is really quite simple. When allegations are made that are detrimental and often false to either faith or religious liberty, the members of that faith and their friends who feel accountable to God need to defend them in a positive, statesman-like manner. We need to defend divinely inspired freedoms. Some are concerned in religious circles that they'll get ahead of their leaders of their faith. But those of you here who are trained in this, in religious liberty, you need to let your voices be heard in defense of faith, that when issues come up in your countries, you need to be ones that speak out. It may be as simple as posting something in defense of your faith or the faith of your friends. Do it on your own volition. Don't wait for somebody to ask you or tell you or to find somebody passing a letter to sign. Act at the moment. That will be more powerful. You may not get it exactly right, but the bigger mistake would be to sit silently by. Now, we will not always win every attack that is made on faith and religious liberty, but there should not be a vacuum of positive voices. Our response should be statesmanlike. It should be in a mode that's acceptable to people of faith and religion, but it can be firm, it can be direct, and that's very important. But
we need to be more willing to make those kind of responses. Let me just say, in closing my remarks, I want to cover one other subject and then just have a closing statement. I think this was important. We need to do a better job of educating our friends who are not religious and who don't have faith, the importance of protecting shared values. If it's an unalienable human right, then if it's not, it's alienable, and man can take away rights. And we need to convince those who are not of our faith that they will be blessed. And that's the closing statement I want to share with you. A few years ago, one of our professors who was at Harvard had a professor from an Asian communist country who was studying democracy and he was studying economic productivity. And he said to our Latter-day Saint professor, he said, "You have no idea how important faith and religion are to having both democracy and to have economic prosperity." He said, "You have your people who have these kind of faiths, these various churches, this multiplicity of churches, you feel accountable to God for your conduct. That means that without laws that require you to do so, you watch out for your neighbor, you try and help other people. When laws are passed, you follow those laws because you feel accountable to God." And then this Asian professor from a country that's a communist country said, "If you don't have people that feel accountable to God, you can't even have enough policemen to protect all the laws that are applicable." So accountability to God protects those who aren't even who don't have faith, who don't believe in a divine creator, because it makes society, one, people who follow good principles, take care of their neighbor and help them. They also feel that because they're accountable to God, they want to be self-reliant and they want to build up their lives. They want to be an example to the Lord or to the God or who they worship, that they are worthy. And in doing so, they build prosperity as well for all of the countries that are involved. So my remarks to you are that the importance of defending religious liberty. I'm grateful for this opportunity to have shared these thoughts with you and to be on this panel. Thanks again for what you're doing and having this. Thank you very much, Elder Quinton L. Cook. Voy a pasar brevemente al Monseñor Víctor Masalles, pero me siento casi en la obligación de contextualizar un poquito al Monseñor Masalles ante esta audiencia internacional. Yo creo que en momentos, hablando verdad como pastor evangélico, yo siento que el Monseñor Masalles es esa voz que clama en el desierto, ¿verdad? O sea, porque en los medios el Monseñor Masalles, el obispo Masalles, uno de esos hombres que realmente ha sido una luz, una lumbrera en el tema de libertad religiosa y derechos religiosos en nuestra nación, ¿verdad? Con mucho gusto le cedo el podio al Monseñor Víctor Masalles. Pido primero disculpas por la tos que estaba teniendo, la gripe. Para los que viven en República Dominicana desde hace unos días, hasta en Baní ha estado lloviendo. No era diciéndole al del Cook que habían llegado los 15 minutos ni nada por el estilo. Era simplemente la gripe que ya se oye por aquí que existe. Bien, yo comienzo, cuando hablaba de aporte, el tema va a ser aporte de la religión y el rol de la libertad religiosa en la sociedad. Yo abrí un chat público y en el chat público vi una pregunta que hacían a los jóvenes, chateo de jóvenes. ¿Cuál es el aporte de la religión en la sociedad? Y lo que yo leí ahí no me atrevería jamás a decirlo aquí, porque acabaron con la religión y en la religión cuando se afronta el tema no hay capacidad de ver en la historia lo que la religión ha hecho y a veces por
conflictos internos a veces uno no es capaz de ver y valorar lo que la religión ha aportado en la sociedad. El papel de la religión en el debate político no es proporcionar normas, sino porque las normas éticas ya son accesibles sin la revelación. Los políticos pueden acceder perfectamente a normas éticas para poder llevar la política. Sin embargo, el papel de la religión sería más bien como iluminar, como purificar, en la búsqueda de principios morales. Tiene un papel corrector. No siempre la religión, pero no siempre ha sido bien recibido. Este discurso, este papel corrector no siempre ha sido bienvenido, por varias razones, 2 razones sobre todo. Una, a veces la razón llega a un momento donde cree que la razón se basta a sí misma, y en ello pues no acepta el discurso. Se olvida de esa hermosa frase de Juan Pablo II en Fides et Ratio, que dice que la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva para contemplar la verdad. O sea, la fe también tiene algo que decir. Sin embargo, la segunda razón es porque hay expresiones deformadas de la religión, como el sectarismo, el fanatismo, el fundamentalismo, que han sido generadoras de grandes conflictos sociales. Pero sin este papel de la religión, la razón también puede caer en distorsiones terribles, como ha caído en la historia, cuando ha sido manipulada por ideologías y sigue siendo manipulada por ideologías. Por ejemplo, cuando en el siglo XX surgen las ideologías del nazismo y del marxismo, la razón quedó presa, manipulada, y aquí la religión tiene un discurso que decir, y mantuvo un discurso que decir. La religión no es un problema con el que los legisladores tienen que lidiar, que a veces esos políticos ven a la religión como un problema con el que tienen que lidiar, sobre todo cuando se está buscando aceptación pública, cómo se trabaja. Sin embargo, la religión tiene una valiosa contribución a la sociedad, y eso es lo que muchas veces se ha perdido de vista. Muchos quisieran ver la voz de la religión callada, que se queda en las 4 paredes, en la sacristía o en la casa, o que sea meramente un discurso de esfera privada. Sin embargo, estos son signos de que no se comprende el aporte de la religión en la vida pública, y sería bueno fomentar ese diálogo entre la fe y la razón en todos los ámbitos de la vida. Las funciones, ¿cuáles serían? Hay varias funciones importantes y aportes. ¿Y cuál es la función de la religión? Primero que nada, es el absoluto relativo del ser humano. O sea, las grandes religiones ponen al ser humano como el centro de toda la preocupación. Y la religión también brega con todos los asuntos que son interrogantes del hombre: muerte, vida, amor, odio, todo. Por lo tanto, tiene que ver con la vida del hombre, y las religiones han exaltado la dignidad del ser humano, y eso ha sido la base de la filosofía y la cultura occidental, ese respeto a la vida humana. Eso es una gran contribución de la religión, y la aplicación práctica la recogió el Parlamento de las Religiones del Mundo, que aplicó la regla de oro diciendo: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Todo ser humano tiene derecho a ser tratado humanamente. Los 5 grandes mandamientos de la humanidad. Las grandes religiones participan de 5 grandes mandamientos éticos. Son no matar, no mentir, no robar, no entregarse a la prostitución y respetar a los padres. Y esto se puede aplicar para un contexto mundial, de una ética mundial. Se puede proponer desde estas grandes reglas y mandamientos de la humanidad, de las religiones, puede proponerse una ética mundial, y supone un compromiso activo con varios puntos. Primero, con la paz, necesidad de una cultura de la no violencia y el respeto a la vida y de la naturaleza. Después, compromiso con la tolerancia, es decir, la necesidad de una vida vivida con veracidad y transparencia. Tercero, la solidaridad, o sea, compromiso con la solidaridad, necesidad de un orden económico justo, libre de corrupción y libre de impunidad, no robar. Y cuarto, la igualdad, la necesidad de vivir una vida de fraternidad entre el hombre y la mujer, y entre todos, sin distinción de razas ni nada. La religión contribuye a la educación en actitudes éticas democráticas fundamentales. Claro, cuando uno va al chateo de esos jóvenes, uno dice: no han entendido nunca
cuánto el espíritu religioso ha contribuido a la sociedad de la cual ellos se sienten con la libertad de criticar la religión y cuanto les parezca. Otra función de la religión es educar en la mirada. La democracia es prestar atención a todo, a todas las personas, sobre todo los más necesitados. O sea, la democracia tiene que ver con un descentramiento de sí mismo, salir de sí mismo. Sin ciudadanos con una mirada educada, no vamos a superar nunca la forma más natural de distracción colectiva que es el dinero y el consumismo. La religión tiene como función recordar que aprender a mirar la sociedad. Y el hombre muchas veces descentrado no logra, y esa es la función de la religión. Después, el sentido comunitario. Otra de las grandes funciones de la religión en la sociedad ha sido el de proponer la necesidad de sacrificarse. Eso es una de las grandes condiciones de la vida colectiva. Cuando una sociedad no se sabe sacrificar, entonces no puede vivir en comunidad. Y por esto entonces, cuando uno se sacrifica va ligado a un propósito moral. Entonces, la solidaridad está clamando, o sea, el mundo clama por una voz de alarma que pueda llamar a la solidaridad. Otra función es de catalizador. Los teóricos reconocen la función de la religión para facilitar las cuestiones que suponen pasos adelante en la justicia, pasos adelante en el diálogo, de intérpretes de las necesidades reales de la sociedad. Y muchas veces los hombres religiosos son los mediadores en esta interpretación de las necesidades concretas que tiene la sociedad y proporciona entonces la convicción, el coraje y la esperanza para arriesgarse a una vida política solidaria. Y otra última función que tiene la religión es una función simbólica. En un tiempo de crisis de las utopías, estamos viviendo en la posmodernidad, no hay utopías, se pierden las utopías. El hombre está viviendo para el ahora, para el aquí, no sabe para dónde va. Y entonces muchas veces las teorías éticas pueden ayudar, pero no infunden esperanza. No infunden esa esperanza que infunde la religión. Por eso Habermas dice, mientras la sociedad no encuentre la argumentación y no encuentre mejores palabras para decir aquello que puede decir la religión, la sociedad tiene que coexistir con ella sin apoyarla ni combatirla. Por una cultura del diálogo, es necesario educar a los jóvenes. La religión tiene como un rol esencial es educar a la juventud para la cultura del diálogo, rechazo de la violencia. En nuestro país, es un país típico, característico, con grandes signos de violencia, de diverso tipo. Y por eso la religión tiene un discurso que busca esa base de ciudadanía. Religiones que tienen que ofrecer la motivación para que se viva para el bien común, basadas en la fe. Y no hay que tener miedo de entrar en el libre mercado de las ideas. El diálogo es esencial. Muchas veces esto es algo que al discurso religioso se le achaca, que el discurso religioso muchas veces tiene miedo de entrar en el diálogo, en el coexistir, en el aportar. Y en este sentido pierde toda la función que tiene. La religión no debe buscar poder político, eso es cierto, pero la fe no es un sentimiento vago, descomprometido de lo que está pasando, ni puede ser silente y pasivo ante situaciones de injusticia, todo lo contrario. Por eso no hay que tener ese miedo de entrar en el mercado de las ideas y la religión tiene que proclamar principios que son referentes para el orden social. Eso es esencial. Y la libertad religiosa, otro tema que es fascinante. Y que ese no es un tema en este momento que en la República Dominicana está en la palestra, pero es como un tsunami que se ve venir desde cómo se está discutiendo en las grandes metrópolis. Nosotros somos periferia, la República Dominicana, pero el tsunami viene. Y vemos nosotros cómo la tarea de defender la libertad es esencial, porque la libertad es la fuente de dignidad humana. Y mucho más todavía la libertad religiosa, que tiene que ver con la relación con Dios. Miren, la libertad religiosa no es solamente que cada uno crea lo que le parezca, no es acceder a un culto particular. La libertad religiosa es el derecho de pensar, de actuar y de expresarse conforme al dictamen de su conciencia. Tener esa capacidad de expresarme y de actuar conforme a lo que yo creo.
Es más importante que solamente permitir que una religión exista, sino que yo tenga activamente la capacidad de expresar lo que es mi convicción moral. Entonces la libertad religiosa abarca también el derecho de actuar, de hablar libremente en público y de vivir conforme a los principios morales, defender la visión moral que tiene la persona. Eso es esencial y de ahí lo importante para todos, no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. Y muchos países reconocen esta libertad religiosa como una esencial, una de las esenciales libertades que hay. En muchos gobiernos, las Naciones Unidas expresaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, reconoce la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Entonces, la libertad religiosa es esencial donde los derechos e intereses entran en conflicto. Ella permite vivir en armonía a personas que tienen convicciones diferentes. La libertad religiosa es la única manera en que personas que piensan diferente pueden coexistir en una sociedad. Si no, hay dificultades porque la libertad protege incluso a los más vulnerables, religiosos y no religiosos, contribuye a prevenir la violencia y a mediar en el conflicto. Y los datos empíricos sugieren que las sociedades con libertad religiosa disfrutan de otros beneficios muy superiores a aquellos donde la religión es reprimida. Por eso es sorprendente ver cómo en Europa y en Estados Unidos, sociedades que tradicionalmente promueven la libertad han sufrido procesos de reducción y de limitación de esa libertad religiosa. Es chocante. ¿Cómo puede una tierra que proclama tanto la libertad, entonces, en el nombre de esa libertad, perder la libertad que tiene sobre todo el discurso religioso? Entonces, la libertad religiosa tiene muchos desafíos, cambios sociales, legales, que están ocurriendo. Nosotros desde la periferia los vemos y vemos que llegarán. República Dominicana tiene otros problemas, muchos otros problemas. Y estos son problemas que vendrán definitivamente o están amenazando con venir. La falta de libertad religiosa es una fuente de conflictos. Y sobre todo, muchas veces la libertad religiosa ha sufrido con acciones concretas. Por ejemplo, el apoyo a los colectivos LGBT muchas veces han sido coartando la libertad religiosa y no facilitando que haya un diálogo que sea constructivo coartando la libertad religiosa porque hay prejuicio normalmente frente a esa libertad, frente a la religión. Por eso los cambios de planteamientos médicos, por ejemplo, aquellos que tienen convicción firme del valor de la vida. La medicina ha cambiado mucho y muchos de los discursos médicos han dejado de ser científicos y son políticos. Y eso es muy difícil, porque cuando un área como la medicina debería ofrecer razones científicas, ahora mismo vemos como en muchos ambientes, en Estados Unidos y en Europa, los médicos no están dando enunciados científicos, sino enunciados políticos. Y esto es preocupante. Entonces, esta controversia, es importante aprender a negociar un asunto tan importante como la libertad de conciencia. Cuando se pierde la libertad religiosa, se pierde la libertad de conciencia. Y cuando no hay capacidad de negociar la libertad de conciencia, entonces una sociedad tiene amordazada la inteligencia de una gran parte de los miembros de una sociedad. Por eso es un desafío aprender a negociar la libertad de conciencia como un elemento esencial. La celebración del Día de la Libertad Religiosa es pronto, es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre de 1981 se produjo la proclamación por parte de la Asamblea de las Naciones, la Declaración sobre la eliminación de toda forma de intolerancia fundada en la religión. Finalmente, la tarea de garantizar la libertad religiosa es esencial. Nadie puede negar la caída del muro de Berlín, fruto de un discurso claro de Juan Pablo II. Tampoco puede uno negar la victoria de los aliados cuando derrumbó el totalitarismo alemán y japonés. Fue basado en profundas convicciones religiosas. La libertad religiosa va a permitir siempre un discurso que defienda la vida, desde la concepción hasta la muerte.
La libertad religiosa va a permitir un discurso que defienda a la familia con todos sus valores como fundamento de la sociedad y permitirá siempre a los padres educar a los hijos conforme a sus más firmes convicciones. Estoy seguro que defendiendo la libertad religiosa permitiremos que cuando las ideologías entorpezcan el ala de la razón, tendremos siempre el ala de la fe que nos permitirá remontar vuelo en la búsqueda de contemplar la verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Víctor Masalles. Le quiero ceder el podio ahora a Suleimán Bulbulia, secretario de la Asociación Musulmana de Barbados. Buenos días. Honorable and distinguished leaders and representatives of the various religious denominations, brothers and sisters in humanity, I begin in the name of God, most gracious, most merciful, and I greet you with a universal greeting of peace. Salam. I would like to first and foremost thank the organizers of this auspicious and important symposium for extending an invitation to myself and my faith. I think I'm the only faith outside of Christianity that is represented here today, so I'm honored for this opportunity to be here and to present at this symposium. This symposium is a very important and necessary activity. It serves to bring together persons of faith into a forum that exchanges ideas and views on religious freedom and the important contribution it can continue to play in the development of society. It is an important discussion that must begin to happen and must continue beyond these walls, in the Caribbean and in wider Latin America. From my perspective, one of the greatest challenges that we as representatives and practitioners of faith face is the growing tendency by many of the educated and so-called experts in our modern world to dismiss the role of faith and faith-based solutions to the myriads of problems facing our society. We are finding more and more the tendency for leaders and emerging leaders, especially in the more developed countries and regions, to disregard the important role of faith in the development of society. The view is being espoused that religion is outdated, its concepts are archaic, and not relevant to today's modern and advanced society. Even the concept of a supreme being, a creator, God Almighty, is challenged, and persons who express their belief in such are considered backward. What is even more alarming is that this type of thinking is filtering down into our society. Increasing numbers of our younger generation are turning away from faith and faith-based activities, and instead focusing more on secular and materialistic pursuits. These pursuits give them a false sense of joy and accomplishment, but not the necessary tools that faith provides when all doesn't go as it's expected to be. I was startled by a statistic I discovered while trying to find some information from a census conducted in my country, Barbados. In the population census of 2000, under the category of religion, with a total of 241,822 persons interviewed, the top 3 positions were as follows: Anglican, Presbyterian, 70,000, Pentecostal, 46,000, and the third highest, one would have expected it to be one of the other denominations of Christianity, but the third highest was 43,245 persons saying they had no religion. This surprised me and it caused me some concern. Now, some may argue that this high number does not mean anything, and persons may just not want to put down their religious belief. But that doesn't make sense, because I'm sure that if you have a faith, you would not want to conceal it, and a census is confidential, so it wouldn't matter anyway saying what your faith is. Others may argue that in today's world, many persons prefer to say they believe in God and are spiritual, but don't belong to any organized religion, and so chose this category. But then there was a category called other non-Christian denominations or religions, which could have taken up that position. I present this statistic to point out a growing trend I find is happening in the developed world of persons moving away from faith and faith-related activities. And perhaps in our future deliberations, we can focus on this as one of the possible causes of many challenges facing our society, especially among our younger generation.
persons in our society who deliberately use the guise of freedom of expression to bash religion and persons of faith further compound this trend. A writer in one of our daily newspapers at home seemingly took pleasure in writing such derogatory remarks about religions, not realizing the effects of doing so. These types of individuals, they champion the cause of a faithless society while ridiculing those who live their faith with heart and soul, all the while not helping the society to grapple with the challenges. I say that with rights and freedoms must come responsible behavior. The media and international media in particular also share some blame in this regard. One finds reporters will, in the majority of cases, focus on the negative aspects which happen with religion in today's society. They will report primarily on those who misinterpret their religious beliefs for their own personal gains, the extremists and the fundamentalists, etc. And as a Muslim, I can speak to this, obviously, confidently, because this is what they do. What isn't reported are the countless acts of good, positiveness, and faith-based activities that uplift the society. We don't see that in the media generally. Now, when I speak of faith and faith-related activities, I speak from the point of view of universal accepted principles that I believe are common in all religions and faiths. I'm not speaking of a particular religious belief, practice, or rituals that are unique to each and every religion. I put forward today that there are common accepted principles in all the world's major faiths that can and do present to any given society the positive tools that bring about a harmonious, moral, just, and upright society. Our faith all teach us the principle of belief in God, the supreme creator, and the principle of love your neighbor, what you love for yourself. In other words, the unity of God and the brotherhood of humankind. Whether they are found in the recitation of the Shema in Judaism, or the utterances of Jesus in the canonical scriptures, or the saying of the Prophet Muhammad, which reminds us that we should never go to bed full while our neighbor is hungry. It is these important principles that I believe all the prophets and messengers of God throughout history brought to humanity, and it is a legacy that was left to us and will remain until the last day. What happens, regrettably, is that human beings, while being created in the best of molds and given the intellect and capacity of being the best of creation, can also lose that opportunity and fall from being the best of creation to being at times the worst of creation. Faith and belief in God foremost, and then application of that faith, saves humankind from either falling into that trap or lifts humankind up when or if they fall. True faith brings to an individual the ability and willpower to be good, just, upright, moral, patient, loving, caring, respectable, and a complete set of positive attributes that will inevitably lead to a society that has the same characteristics as a whole. Another trend that I believe gained prominence in the 19th and 20th centuries and continues to this day is the view that there must be a separation of state and religion. The two, in my opinion, are inextricably linked, and we as faith people must work assiduously to ensure that the two work harmoniously. One clearly cannot function without the other. Our society must have a moral compass. Our state institutions must have a moral compass. Faith brings that moral compass. To do otherwise is to invite anarchy, injustice, and disregard for each other in society. Our detractors will forever use examples where religion was used by the state to subjugate and imprison the minds and bodies of people. That may be so, but the use of such tools of power was and is not only in the domain of so-called religious people. It has been used and continues to be used by all types of unscrupulous persons throughout history with and without religious beliefs. Today, the trend is to suppress religious freedom under the guise of democratic ideals and universal rights. In some places, it is a suppression of religious freedom to promote one particular religion or one's own understanding of that religion. Such practitioners of my faith are usually singled out for such criticism, but the reality is that such practices exist among all those whose misinterpretation of their faith lead them to oppress others. My faith is clear. Our scriptures, the Holy Quran states, there is no compulsion in religion. Religious freedom helps build a society and a nation.
Look at the examples in history and in present day where religious plurality and freedom has contributed to the achievements in that society or states. Countries that have maintained and striven for religious freedom have benefited socially and economically. The country from which I come, Barbados, is an example of strides made in religious freedom. My own background and my community is a perfect example of that. The Muslim community of Barbados is a migrant community. They came from India primarily, migrated in the 50s, 60s, and because of religious freedom and plurality, they established themselves economically, and they built their institutions of faith, and they live peacefully among the citizens, and they have contributed to the development of Barbados. This is an example where if you have religious freedom and plurality, people can live in peace and they can benefit and contribute. Contrast such successes to places that stifle religious freedom and conscience, societies that demand conformity to one way of thinking or the other. Development and growth is greatly restricted and retarded. What I would like to suggest is that we work towards drawing upon all the faiths in our society to help in the task of building up our society. Each of our faiths have something to bring to the table. In our own private domains, be it in the church, synagogue, mosque, or temple, there are success stories of communities bonding together and achieving for the benefit of all. What we must do now is come out of our comfortable settings and go forth into the wider society and seek to apply these principles and practices that we have all tried and proven successfully for ourselves. Governments can also be facilitators in bringing the various faiths together in a body, not only to talk, but to look at practical solutions. Also to look favorably at faith-based solutions and institutions that promote the positiveness of all faiths. Legislators can draw upon the high standards found in the various faiths and religious teachings for legislation, endorsing, reinforcing, and promoting faith-based communities, and giving due accordance to that. And I want to mention Guyana here. We have the First Lady of Guyana present with us. Guyana is an example of not only talking about religious tolerance and freedom, but putting into practice an action of recognizing religious groups in this society. Guyana, among two other countries in this region, have national public holidays for Christianity, Islam, and Hinduism. National public holidays on their calendar for these three religions. Only 3 countries in the Western Hemisphere that has done this: Guyana, Trinidad, and Suriname. So they have put into action recognition of religious freedom. I say to you that there must be a zero tolerance for those who negatively stereotype religious institutions, beliefs, and persons of faith. An attack on one place of worship must be seen as an attack on all places of worship. The increasing incidences of religious discrimination, whether against a Jew, Christian, Muslim, Hindu, Buddhist, must be seen as discrimination against all persons of faith and must be challenged and condemned. Muslim females today are facing great challenges due to their mode of dress. Just yesterday evening, our friend from the OAS showed me a video. A teacher in Tennessee, Nashville, Tennessee, took it upon himself on a Muslim student in his class, a young girl wearing the scarf, to forcibly remove the scarf and videotape himself doing it. What trauma that child must have felt that her teacher is abusing her and thinking that is a joke. This is the type of things that religious people are facing across the world today because there is a growing tendency to say faith is outmoded. We must all fight against these trends, whether we are Muslim, Christian, Jew, or whatever. We must speak up. As the elder said, we must speak up. I want to, as part of closing off, I think my time is almost up, 3 minutes, I want to recommend and suggest a few things. I like to suggest that we advocate for multi-faith places of gathering that can be established in public institutions where all persons who are using these institutions have a sanctuary, a place away from the hustle and bustle. I've used and I've seen such facilities at airports, shopping malls, hospitals, and universities in several countries. They enhance the institution in which they are, and they promote the idea of faith and faith-based activity in the society around. And secondly, I would like to advocate the teaching of faith and morals in our schools, both primary and high schools. It should be given back its place of prominence and importance alongside mathematics and science.
Students should from an early age be exposed to those religious and moral principles that have built up this nation over the years and that our forefathers held on to, especially in trying and difficult times. In closing, permit me to read some words from our scripture and help one another in furthering virtue and God consciousness, and do not help one another in furthering evil and enmity, and remain conscious of God. I thank you, and I hope my presentation is successful. Thank you. Suleiman Bulbulia, thank you very much. Nuestro último panelista de esta sesión es el reverendo Gary Harriet, secretario general del Consejo de Iglesias de Jamaica. Good morning, everyone. I'm speaking in English. On behalf of the Jamaica Council of Churches, and on behalf of my colleague, Marsha Martin, who is our communications officer, I'd like to express our gratitude for the invitation to share in this symposium. Thanks to those who have organized this event, and I want to say a job well done. I want to express thanks to all those who presented yesterday, as well as my colleagues who have presented since morning, and to say how much I appreciate the information shared and how informative it has been. I believe that I've been asked to speak on the role of religion and religious freedom in society. I believe that different ones of us would have our own experiences and our own stories to share. So while I will make some general comments, I want to share particularly from the Jamaica context in terms of what our reality is in Jamaica. According to Statin, which is the Statistical Institute of Jamaica, Jamaica has approximately a population of 2.7 million people. And we often say that you have as many Jamaicans who live outside of Jamaica as those who live in Jamaica. Most Jamaicans would identify with the Christian religion. However, we have the other major religions: Muslims, Buddhists, Hindus, Baha'i, Rastafari, which is an indigenous religion to Jamaica. And we have some variations, other variations of Christianity as well, like the revivalist, etc. The fact that most of our people are aligned to religion, much of our laws and social constructs have been influenced by religion and by Christianity in particular. The Jamaica Council of Churches comes out of that context. And this year, we are marking 76 years of service in the society. We are constituted by 11 Christian denominations. Most of them are what some persons may call the historic churches or the traditional churches. But we have other spaces where wider cross-section of the Christian community come together, as well as the other religions. So we have what is called the Jamaica umbrella groups of churches. And this brings together a greater cross-section of the Christian community, the Pentecostals, the Church of God, the Seventh-day Adventists, the Evangelicals, and the independent churches of Jamaica. So in our own estimation, that body brings together some maybe 95% or so of the Christian community in Jamaica. There's also the Interfaith Council, where most of the religions come together.
And we have what is called the committee, for the planning and promotion of religious services. This is an entity of government, but it is led by the religious community. And interestingly, while most of our national services are Christian worship services, there are times when we have interfaith services. This year, Jamaica is celebrating 55 years of independence, and the last service in the year was an interfaith service. Fairly recently, we launched the Jamaica chapter of Religious Liberty Association, and that was initiated by the Seventh-day Adventist Church. However, we still have much to be accomplished through that initiative. The role of religion and religious freedom, I believe that at the heart of religion is a consciousness of a supreme being or supreme beings with whom or with which human beings develop relationship. This relationship demonstrates itself in how that person or that individual lives his or her life and how that person relates to others. So we have what we call praxis, how your action is inspired by your faith. Principles such as neighborliness, as others of the speakers would have raised, love, respect, justice, peace, moral and ethics, a life in its fullness are important expressions of religion. Freedom of religion in society describes an environment or a context in which each religion is allowed the freedom or liberty to exercise itself with due regard and recognition to the other. In the Jamaican context, while things are not perfect, we still have a way to go, but we share a fairly well harmonious relationship among the various religions. While there can be some measure of intolerance and lack of equal access, religion in Jamaica is not a source of conflict. We live and we work together in spite of our religious affiliations. For example, within the Jamaican context, within a family, you could have members of that same family who belong to different Christian denominations or to different religions. And that is not allowed to break the family bond of that family or community. Conscious of the fact that we are a society of diversity, our history shows that we are coming together of various peoples, cultures, and religions. The motto of Jamaica is out of many, one people. And this motto of out of many, one people is celebrated within the life and culture of our people. I was commenting to the dance director last night that I could see so much connections between some of our cultural expressions in Jamaica because we share such common history as a people of the region. This one people idea is captured by the mantra of one of our national heroes, Marcus Mosiah Garvey, who speaks of one God, one aim, and one destiny. And for us,
that is a rallying call. And we are committed in Jamaica to continue to share that philosophy with our people, especially our young, because that has inspired the world, many people across the world, and has inspired us as well. This oneness, I believe, served as an inspiration to our world-renowned icon, Bob Marley, in what could be described as an anthem of the world: one love, one heart, let's get together and feel all right. In the Jamaican context, people of faith and religious organizations have made significant contributions to the various aspects of society. We think of governance. Almost all our politicians have some connection with a religious faith or religious group. Many of them would have gone through schools owned and operated by religious institutions. So governance is a significant contribution that we have made. In Jamaica, for instance, a number of our governor generals have been leaders in the church. Our present governor general is the past president of the Seventh-day Adventist community. The empowerment of our people is a significant contribution of religion in the Jamaican context. Post-slavery, the church was involved in allocating lands to help those who were enslaved to begin to establish some sense of self-reliance and self-determination. Education at the various levels, from the basic level to the tertiary university level, the church and religion have been involved with that. I listened to my brother from Barbados, and I found it interesting because it reminded me of a conversation I had with our son last night, who is 10 years old. So before I make the point, in our schools, a number of our children are exposed to the various religions, to understand the belief structures, the practices, etc., etc. So last night, my son, who is 10, I told him where I was, I reminded him where I was, so he asked me if I met any Muslim. And I should tell the Muslim that I should say hello to the Muslim and to say to the Muslim, he's a Christian. So I'm passing that word to you. I found that so funny last night. Wealth creation has been a contribution of religion in the Jamaican context. So some of our credit unions, our building societies, those were started by churches, by religious groups, helping to create opportunities for the wealth creation and empowerment of people. Businesses, churches have been involved and have contributed to the empowerment of people to engage in business. Healthcare, again, is a significant contribution. Many of our religious groups facilitate clinics in communities, some own hospitals as a way of engaging society and creating opportunities for empowerment. Some of the more current issues that are being addressed through our interfaith relationships having to do with crime and violence, gender-based violence, abuse, health issues, the non-communicable diseases. HIV and AIDS is a major issue for us in the region and a very important concern for us in Jamaica as well. And so in February of this year, PANCAP was responsible for bringing together religious leaders from across the Caribbean region to reflect on the issue of HIV and AIDS, the challenge it is to our region, and how we as religious community can participate in a significant way
in achieving the 90-90-90 vision that by 2020, that 90% into 2030, that 90% of persons would know their HIV status, and that 90% of those would be on antiretroviral treatment, and that 90% of those, their viral load will be significantly less, so that they can't infect other persons. In the Jamaican context, the government recognizes deeply that for any real impact in the lives of the people on the ground, it is very difficult to accomplish that without partnership with the religious community. We meet a significant portion of the population on any given week, whether it is Friday, Saturday, or Sunday. The religious community is trusted. We may not be number one on the level of trust, but the religious community is trusted. And so when the religious community communicates to the people, not only in terms of those who are within our congregations or places of worship, but the wider society, people are more ready to trust those of us who come from that perspective. So in our context, in Jamaica, religion shares a very important role in the socialization of our people, the value formation, and we recognize that what we need to be doing is how we improve the relationship among the religions, because together we can make significant differences and transformation. Thank you very much. Reverend Gary Harriet, thank you very much. Y esto nos trae al tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y antes inclusive de comenzar a señalar individuos y pasar micrófonos, hay dos señalamientos que quisiera hacer de manera muy puntual. Primero, que nos limitemos a preguntas, no comentarios, ¿verdad?, sobre lo que nuestros panelistas han expuesto. Y segundo, que seamos lo más preciso posible para que el tiempo nos rinda, ¿verdad? Porque ya desde que dije el momento vi algunas manos y yo sé que varias personas que desean participar, ¿verdad? Tenemos los micrófonos listos, podemos dar inicio. Comenzaremos con el profesor aquí, en segunda fila. Una cosita más, profesor, perdone que le haga el señalamiento. Es bueno que cuando hagan su pregunta especifiquen a quién en el panel se dirigen, eso ¿verdad? Voy a hacer. Perfecto. Mi querido amigo Víctor Masalles habló de diálogo. Me quedo en la primera parte de la exposición, aportes de la religión. ¿No crees, Víctor, que sería mayor el aporte de la religión si entre las distintas denominaciones religiosas existiera un verdadero diálogo sincero y efectivo, llevándonos un poquitico de Pablo VI, claridad, afabilidad, confianza y prudencia pedagógica? Sí, ¿se oye? Sí. Yo estoy seguro de que sí, y entiendo que en la República Dominicana hemos logrado mucho esto. Creo que en estos últimos años en la República Dominicana hemos tenido muchos encuentros y muchos de ellos han sido sinceros. Quizás no todos, pero estamos hablando de que ciertamente sí, tenemos que sentarnos y sobre todo aprender a sacrificar convicciones, porque ¿cómo podemos encontrarnos si no es cada uno entregando un poco de uno? Si no, acaba siendo uno el que es el totalitarista. O sea que es imposible el encuentro sin esa capacidad de entregar también, un poco. O sea, porque hay mucho prejuicio, y hubo mucho prejuicio. Hubo mucha guerra religiosa en los años 70 y 80 en el país. Eso fue muy triste. Eso no permitía. Parecía como si los cristianos éramos enemigos entre nosotros. Y eso era un escándalo. Yo creo que eso fue el principal generador de ateísmo en la República Dominicana. Cuando los que supone que Jesucristo dijo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y lo que menos parecíamos era uno. Éramos muchos y peleando. Pero yo creo que se ha hecho un gran avance en el encuentro, y no solamente esto, yo creo que el cristianismo, las iglesias han hecho un gran avance también en el dialogar con la sociedad, o sea, en los problemas sociales,
La Iglesia Católica, me imagino, también todas las demás, sí, pero la Iglesia Católica ha cambiado un poco el discurso y es más dialogante que antes, no solamente con las denominaciones, sino también con los problemas que son sociales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sería Monseñor o a cualquiera de los panelistas. El Concilio Vaticano II publicó el decreto sobre el ecumenismo. Yo quisiera saber si dentro del diálogo sobre la libertad religiosa ya no se toma en cuenta esa palabra, ecumenismo. ¿Está bien? Así, ecumenismo es una palabra que no todas las denominaciones cristianas aceptan. No es del agrado porque hay diferentes interpretaciones de la palabra ecumenismo. Oigo muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero no soy ecuménico. Pero no están diciendo, no están en contra de lo que algunos de nosotros entendemos que es ecumenismo, sino en su concepción entienden que el ecumenismo puede ser para captar. Pero el ecumenismo está presente. Yo soy el presidente de la Comisión Ecuménica de la Conferencia del Episcopado y la Unitatis de Reintegratio, que es el documento del ecumenismo en el Concilio Vaticano II, entiendo que ha llegado un tiempo en que está aplicando mucho más que cuando fue emitido en los años 60. Gracias. Vi algunas otras manos. El caballero aquí, camisa azul de cuadros. Vine un poquito tarde, pero tengo dos preguntitas para Monseñor Masalle también. ¿Qué es la tolerancia para usted? Porque si uno dice, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, le dicen intolerante. Yo no estoy de acuerdo con la corrupción, le dicen intolerante. Yo quiero saber qué es la tolerancia. Y segundo, la Iglesia Católica, usted me corrige, tiene un diálogo ecuménico entre todas las iglesias cristianas, protestante, ortodoxo, y tiene un diálogo interreligioso, ¿no?, entre las demás comunidades religiosas, como los musulmanes y otra iglesia. ¿Cómo le ha sido posible a la Iglesia Católica tener un diálogo con los musulmanes? Me pregunto, por la diferencia entre musulmanes y cristianos. Sí, bueno, voy de atrás para adelante. No hay musulmanes, aquí hay muy pocos musulmanes, pero hablando a nivel mundial, sí, el ecumenismo permite un diálogo entre musulmanes y cristianos. El principal que lleva esta situación es el Papa Francisco. El Papa Francisco fue a Tierra Santa con un musulmán y un judío, que son grandes amigos. Y de aquí podemos saltar a lo que es la tolerancia, que la tolerancia significa, yo no tengo que aceptar tu estilo de vida, o sea, no puedo estar de acuerdo con tu estilo de vida, pero no con esto puedo rechazarte. Yo tengo que aprender a convivir con personas que piensan diferente que yo, que viven diferente que yo, y yo tengo que ser tolerante. Tolerante significa aceptarlo como persona, no poner las diferencias en el estilo de vida o en la concepción, no ponerlo como un obstáculo para el encuentro. Eso es lo que digo en tolerancia. Ahora, ahora mismo ha habido un discurso que se le tilda al cristianismo de intolerante, al cristianismo porque tiene su concepción concreta acerca de lo que es, por ejemplo, la homosexualidad. Y sin embargo, la actitud que la Iglesia invita en el catecismo de la Iglesia Católica es a la tolerancia y a que se sientan acogidos, a que no se sientan discriminados. Eso es, o sea que el discurso es muy retador y, por desgracia, el discurso cristiano muchas veces ha sido excluyente, discriminante, y ha sido ofensivo para los que no son cristianos o no piensan o no viven como vive lo que propone el cristianismo. Pero la tolerancia exige que no se sienta rechazado, que no se sienta excluido, que se sienta que seamos seres humanos, que tenemos que convivir. Eso no quiere decir que ahora vamos a perseguir la Iglesia Católica, la Iglesia, diversas denominaciones, el luteranismo, el anglicanismo, han perseguido. El islamismo también ha perseguido. Ha habido persecución, pero esos son errores, distorsiones que no reflejan el espíritu de la religión que profesamos. Elder Cook.
I would like to just say a little bit about the question on tolerance and a little bit on ecumenicism. One way to look at tolerance is if you are trying to figure out how to be fair to everybody. When you are advocating for traditional marriage, you need to at the same time say, how can we be more tolerant of those who have same-gender issues? How can we have more respect in society? How can we have laws that protect them in the public square, in employment, in public accommodation, such as housing and traditional matters there? So fairness for everybody, if we're looking at it from their eyes and trying to have fairness, we can advocate for traditional marriage, but we need to try to be fair to everybody. I think on the first question, there's always a little bit of concern. Our faith's trying to have a great big discussion on trying to bring everybody together in their theology. And at least we have found that's not very helpful. If we get together and we talk about how do we promote faith, how do we promote family, how do we promote religious freedom, and we do that together, but not trying to bring our theology into the same. That doesn't make it easy for people to work together when they're trying to do that. I'll have to say that the evangelicals in the United States, they claim that, and this is kind of a joke. I'm not asserting it. They claim that when the Latter-day Saints are at the table, that they don't feel like the Catholics are trying to bring them back into the Catholic Church. They're willing, they say, we want to make sure they know that the Reformation happened. And when the Latter-day Saints are there, nobody thinks they're going to give up their theology. And so everybody feels comfortable. Faith, family, religious freedom, get together, discuss that. Trying to get together to bring everybody to the same theology, we're not going to be very successful at doing that. Me han señalado que estamos bien cortitos de tiempo. Por esa razón vamos a dar una última pregunta. El caballero aquí, ahí entonces vamos a cerrar este Buenos tiempo. días a todos y a todas. Esta pregunta va para el honorable obispo Víctor Masalle. Yo soy del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y soy de la Iglesia Metodista. ¿Cómo usted ve la aceptación del matrimonio homosexual? Anglicanos, presbiterianos, metodistas, bautistas, casi el 80% de las denominaciones protestantes en Estados Unidos y en Europa han aceptado el matrimonio homosexual. Y tenemos constancia de eso. ¿Cuál es su opinión? ¿No sería una aberración teológica? Muchas gracias. Sí, la Iglesia Católica no va nunca, no va a haber un cambio de opinión, de pensar que no puede ser aceptado como matrimonio sacramental. Ahora, es un problema, porque el matrimonio homosexual plantea siempre la posibilidad de la adopción de niños. Y ahí viene el problema de la búsqueda del bien del niño. Entonces, cuando se promueve el matrimonio homosexual, y hablando ya, no haciendo un juicio moral del matrimonio, sino de lo pernicioso que puede ser cuando el matrimonio homosexual permite la adopción de niños que se han adoptado por un presunto matrimonio de personas del mismo sexo, los resultados han sido vistos, los testimonios de los niños jóvenes que han crecido en ese tipo de matrimonio, piden a gritos que no permitan esto, por lo que han sufrido, y cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo no tiene ninguna dificultad en explicar la necesidad de la dimensión masculina y femenina que tiene un joven que está siendo creado. Ahora, es difícil para nosotros que nuestras convicciones no nos lleven a hacer un juicio, digamos. Podemos hacer un juicio, decir, moral, pero yo no puedo condenar a la persona, y eso es muy importante, y es muy difícil hacer convivencia cuando hay situaciones muy difíciles. Y creo yo que el desarrollo de todos estos derechos de los colectivos LGBT vienen
como una reacción del rechazo y la condenación que hicimos en el pasado nosotros contra esta persona. Yo creo que es el péndulo que nos está dando y vienen con mucha rabia, con mucho resentimiento, y que en parte también los cristianos tenemos culpa en eso. Perfecto. 30 segundos, profesor. Gracias, caballeros. Perfecto. Yo quiero reconocer lo que han sido las presentaciones y los aportes de nuestros panelistas, el Elder Quentin L. Cook, el Monseñor Víctor Masalles, Suleiman Bulbuli, el Reverendo Gary Harrod, y quiero pedirle al público que lo reconozcamos con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, fascinante la verdad la discusión que hemos tenido en la mañana de hoy. Solo me hacía recordar de algo muy interesante. En el 1972, dos profesores estadounidenses, McComb y Shah, plantearon la teoría de la agenda setting. Y decían ellos, luego de analizar mucho la influencia de los medios de comunicación, algo que vamos a discutir ahorita, que los medios de comunicación ejercían una influencia extraordinaria para decidir de qué temas la sociedad discute. No luego podían incidir sobre la postura final de la gente, pero sí sobre qué temas discutir. La teoría tiene un gran impacto y me preguntaba yo, ¿qué pasaría si cada una de las denominaciones religiosas aquí congregadas en todo el mundo establecieran como agenda la discusión sobre temas de esta índole y que la feligresía al interno de nuestras congregaciones comience a socializar la importancia de la promoción de valores como la tolerancia, la integración, sí, el respeto a la diversidad? Es muy probable que dentro de algunos años tendríamos una sociedad mucho más abierta al respeto de la libertad religiosa y tendríamos probablemente menos dificultades. La Iglesia, como un órgano de influencia importante en la sociedad, así como los medios, es capaz de establecer una agenda mediática importante que permita luego que entremos en un escenario como el que hoy tenemos aquí. Felicitamos enormemente el hecho de que estén aquí estas personalidades y también agradecemos el que ustedes estén. Es el momento de hacer una brevísima pausa en este panel desde la perspectiva de la fe, aportes de la religión y el rol de las libertades religiosas y la sociedad. Agradecer al pastor Rafael Paz por la moderación de este momento. Nos vamos 10 minutitos más o menos a un coffee break, un área de bocadillos que tenemos habilitada para ustedes, y regresamos para seguir discutiendo desde la perspectiva de los medios de comunicación. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas y nuestro moderador.